Hi guys, may gabi ninyong tanan diha. Awa guys, oh. Lechon Bisaya sa kalam. Awa akong tig lechon guys. Awa guys, awa guys. Oh, chideng! Magmarites na ron guys. Mao ni prinsesa guys. Lami kayo ni Prinsesa ron. na mo diri guys, mao luoy kay siya guys no. Tig lechon ra guys. Lechon Awa. pero guwapa kaayo. Kubalan guys, oh. Awang tiil guys nang liki. Liki sa uli. Tanawa guys, oh. Basin ganahan mo order guys. Bisayang manok guys. Tara guys, kontak lang mo aning bayhana guys, oh. Kana Kana siya guys. kiri. Kana siya guys. Kana Mas lami. kana guys, oh. Dulitan guys, oh. Kana siya guys. Mao na siya guys. Mao na mga lechonay guys. Makita ako ang tip. Basig Mapayang ana guys, basin gusto mo order og sinugbang yubab. Tara guys, oh. Awa guys, oh. Lami kay siya musog ba guys, oh. With matching tulo laway guys. Oh, awa guys, oh. Ayo pag yun na madi. Oh. Kay lami kay na yung Tara, guys. sinog madi. Nakasinugba na ba ang tanan mga bishi? Tara guys, lami kay guys, oh. Oh.